And I also feel like a sense of transparency ko kura pani aउँछ, like we as the people, we don't know what's going on in the government, right? के भइरहेछ, we just hear the news, final काम भइसकेपछि, I mean, like there might be process, there might be announcement, but we're not aware of it. And I kind of feel like एउटा trust pani, the people start losing trust towards the government. किन मेरो त इनपुट नै लिएको छैन, मेरो त केही पनि सुने नै छैन, काइन्ड अफ एउटा वेमा हुन्छ. आई डोन्ट नो इफ द्याट्स अ गुड थिङ अर अ ब्याड थिङ, किनभने मेबी टु मच इनपुट लिन नहुने पनि हो कि, या हुनसक्छ लाइक कुनै सब्जेक्टमा त्यो सब्जेक्टको एक्सपर्टहरूलाई मात्र लिनुपर्ने हो कि. आई डोन्ट नो हाउ इट वर्क्स. सो बाहिर इन जेनरल डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजमा वाट्स द प्रोसेस लाइक? It takes, I think, quite some time to pass any bill. There are a lot of changes different segments of society needs to make in order for Nepal to truly practice democracy. Euta ta ahi bhanyo town hall concept, where you should be able to ask questions to a minister, you should be able to ask questions to your parliamentarians. दोस्रो एकदम massively change गर्नु पर्ने, हाम्रो कहिले पनि छलफल इस्यु स्पेसिफिक हुँदैन कि त त्यो एकदमै डिभाइसिभ इस्यु हुन्छ, देन इट बिकम्स अ बिग टिआरपी टिपिआर वाट एभर यु कल इट, अनि त्यसमा छलफल हुन्छ होइन. अनि आई एक्चुली रोट अ आर्टिकल अबाउट दिस. धारणा मिटर हुनुपर्छ. एउटा सांसदले कुन विधेयकमा के संशोधन राख्यो, बिकज आई कुड बी स्पिकिङ डिपेन्डिङ अन हु इज इन फ्रन्ट अफ मी, ठ्याक्क तपाईँलाई जे सुन्नमा लाग्छ त्यही बोल्थ्यो, भोलि गएर मैले त्यो भनेकै होइन, त्यो कन्टेक्स्ट फरक भयो भने त्यो नहोस्, राइट? हामीले भन्छौँ नि पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज भनेर, त्यही के. सो पुट द संशोधन, लेट अस सी वेदर यु ट्रुली लिन लेफ्ट, वेदर यु ट्रुली लिन राइट, डिड यु डिलिभर अन यर प्रमिस टु लेबर, डिड यु डिलिभर अन यर प्रमिस टु पिपल. हामी सेगमेन्ट्समा छौँ नि, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ. त्यो भयो भने पनि डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस स्ट्रङ हुन्छ. अहिले मोस्ट अफ द अहिलेसम्मको, आई मिन आई थिङ्क आरएसपी वाज एन एक्सेप्सन. पार्टी अन्तर्गत भोट गइन्छ, पार्टीलाई भोट दिइन्छ नि होइन. बट थिङ्क अबाउट, इमेजिन अ सिचुएसन इन नेपाल वेयर यु प्रिसाइजली भोट फर द क्यान्डिडेट, नट फर द पार्टी, एन्ड यु आर एबल टु जज द्याट पर्सन्स ट्र्याक रेकर्ड, यदि रिपिट सांसद हो भने, or you're able to track that person's speeches based on that person's track record, or ideas, rather than party cut ke. Ani voting ko lai pani ta ke ta basis chahiyo ni haina, ani tyo chai develop garnu paryo, so that MPs also have a report card, a job approval rating, jasari tapaiko ma number of views hola haina, त्यसरी चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. That's what I've been proposing. त्यो जति पनि संशोधनहरू आउँछ एक त सबै अनलाइन राख्दियो, that is our amendment. हामीले प्रपोज गरेको यो रुल मेकिङ कमिटी हो प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा. अनि त्यसको आधारमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सले एनालाइज गर्न मिल्यो, पोलिटिकल साइन्टिस्टले एनालाइज गर्न मिल्यो. अहिले त कस्तो लाग्छ भन्दा देयर इज इट अलमोस्ट फिल्स लाइक हु हेज अ बेटर मेमोरी कम्पिटिसन कि यति सालमा यति भएको थियो. आम लाइक यु नो वाइ डोन्ट वी जस्ट मेक अ ग्राफ अबाउट कुन सालमा के भएको थियो होइन, वाइ डोन्ट वी टक अन स्पेसिफिक्स एन्ड इन टर्म्स अफ आउटकम. यहाँ त कस्तो भन्दाखेरि बोलेकोलाई एफर्ट मानिरहेछ कि, बट द्याट्स नट, त्यो त आउटकम भएन नि त जनताको लागि, फर पिपल. राइट. सो वाट आम ट्राइङ टु से इज लाइक यो जुन यो प्रोसेसमा सबैजना इन्भल्भ हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ, आई एम अल फर इट है. तर आइम जस्ट ट्राइङ टु प्ले द डेभल्स एडभोकेट इन दिस, सेइङ कि लाइक कुनै पनि बिलमा लेट्स से कुनै पनि डिसिजन कुनै पनि थिङमा चाहिँ अब देयर आर गोइङ टु बी पोलर अपोजिट्स होइन. मान्छे डिभाइड हुन्छ, लेफ्ट हुन्छ, राइट हुन्छ, लिन गरेर आउँछ, डिफ्रेन्ट आइडियोलोजिज हुन्छ. So doesn't that getting everybody involved in that process make it even longer, झन्झटिलो टाइम बेसी खाने त्यस्तो भएर जान्छ कि? यस्तो the whole concept of democracy is everybody should have a voice, right? Ani yes, compared to an autocratic regime where one person or one party can just boom 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 decide, right? Democracy is all about ownership and about being heard and about optimizing for everyone. Right? If I had to put my bet on which process will yield better outcome, I would probably put it on democratic process, so that one person just एउटा सिर्फिरा मान्छे आयो भने त बर्बाद भयो नि त होइन. त्यसलाई हेज गर्नको लागि डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो. अनि त्यो प्रोसेसको वान अफ द ड्रब्याक इज इट इज टाइम कन्ज्युमिङ, इट इज एक्सपेन्सिभ. आई वुड नट नेसेसरली से सुपर लेफ्ट or राइट के. मैले आइ एम नट किडिङ when I am asked RSP को धारणा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि,
अब left or right the relative भयो नि त हैन you are in my front, he is to my right. So it's very relative. The question that pops up in my head is so if you are more capital more towards the right where you believe it's the capital that should work, त्यसको outcome कस्तो हुनु पर्ने त? त्यसको outcome should be very few to no monopolies, हैन त? Very few to no oligopolies where few firms control the entire market. There should be more competition. But if we look at Nepalko market, besides the retail kirana pasal, everything is oligopoly or monopoly. So from that perspective, I think RSP or my dharana would be more towards right. We need to have more competition. We need to protect certain industry, absolutely. But it's better to protect the industry but have competition within, right? So that the industry itself is very competitive. त्यसको अनुसारमा त the party will probably tilt more towards right, even more liberal than Nepali Congress. But then if you look at what I would say UML stands for or Maoist stand for, which is about there is a class that you need to protect, worker class, right? You would expect the largest working class in Nepal is Fama. 60% cha, हैन? You would expect proper labor rights for them. You would expect insurance for them. You would expect healthcare for them. You would expect pensions for them. छैन नि त. So from that perspective, what we are fighting for is more left than what we have. True. No, that makes sense as well. किनभने चाहिँ पहिला पनि I used to think in terms of black and white, के right, left, त्यो एउटा हुन्छ नि. I belong to maybe right ideology, so everything rightले भने नै हिसाबले सोच्नुपर्छ या त्यो हिसाबले नै माइन्ड हुनुपर्छ या त्यो हिसाबले नै काम हुनुपर्छ जस्तो हिसाबले के. But then I feel like it's very circumstance basis, different context मा different way, different ideologies हुनुपर्छ. Same thing regarding like capitalism तिर गर्ने कि socialism तिर गर्ने कि regarding यो certain class लाई lower class लाई privilege दिने कि open market गर्ने कि. So you as a political party, I don't think you need to necessarily abide by a single side को ideology. I mean, it is useful to know who would we protect first. Ani त्यो sense मा चाहिँ नि we are very clear we are going to protect the weakest first, right?